Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Today's lesson is about translation of chapter number 1, The Savior of Mankind, from class 9 English. So let's start with the first paragraph. The chapter name is The Savior of Mankind. It means इंसानियत का निजाते दहिंदा. Mankind, इंसानियत, savior, निजाते दहिंदा. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Translation: Arabia is a land of unparalleled charm. Arabia, Saudi Arab, is a land सरज़मीन है. Of unparalleled charm, unparalleled बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो. चार्म, दिलकशी, एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती. अरेबिया यानी सऊदी अरब एक सरज़मीन है अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी, बेमिसाल ख़ूबसूरती और दिलकशी की. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, विद साथ, इट्स इसके, ट्रैकलेस बेनिशान, बेरास्ता, डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, डेजर्ट्स सहरा, सैंड ड्यून्स रेत के टेले. इन द डैज़लिंग रेज, डैज़लिंग रेज का क्या मतलब है? डैज़लिंग रेज का मतलब है आंखों को चुंधिया देने वाली किरणें ऑफ अ ट्रॉपिकल सन. ट्रॉपिकल सन कहते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म सूरज की शुआएं. तो फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि सऊदी अरब एक बेमिसाल हुस्न और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है जिसमें शदीद गरम सूरज की आंखें चुंधिया देने वाली शुआओं में रेत के टेलों पर मुश्तमिल बेरास्ता सहरा हैं. नेक्स्ट, its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Starry sky, सितारों भरा आसमान. Has excited, तहरीक दे चुका है, जोश दिला चुका है. The imagination, तसव्वुर को, तख़य्युलात को, of poets and travelers, शायरों और मुसाफिरों के. मतलब कि इसका जो सितारों भरा आसमान है उसने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युलात को जोश दिलाया है. मतलब कि इसकी वजह से फिर वो शायरी करने पर मजबूर हुए. आगे देखिए, इट वॉज इन दिस लैंड, ये इसी सरज़मीन में था, दैट द रसूल वॉज बोर्न, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़, जो है, अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी. रेड सी कहते हैं बहिरा अहमर को, जो कि बहिरा अहमर से 50 मील दूर है. सो इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन कैसे होगी? ये वही ज़मीन है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए, जो बहरा अहमर से 50 मील के फ़ासले पर है. तकरीबन 50 मील के फ़ासले पर है. अबाउट भी लिखा हुआ है यहाँ. द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people. आपने यहाँ इसे possessed नहीं पढ़ना बल्कि possessed पढ़ना है. डी जो है वो टी का साउंड देगा. possessed मालिक थे. अरब के लोग मालिक थे. a remarkable memory, हैरान कुन यादाश्त के, and were और थे an eloquent people, बहुत ही फसीह व बलीग लोग. फसीह व बलीग लोग उनको कहते हैं जिन्हें ज़बान पर बहुत अबूर होता है और वो अपनी राइटिंग या अपनी स्पीच के ज़रिए लोगों को बहुत इम्प्रेस कर सकते हैं और कायल कर सकते हैं. सो इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन क्या होगी कि अरब के लोग ज़बरदस्त यादाश्त और फसाहत व बलागत के मालिक थे. देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत व बलागत, एंड मेमोरी और यादाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन का इजहार मिलता है इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में. यानी उनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है. एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला मुनक्कद किया जाता था, फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स, शायरी के मुकाबलों के लिए, एट अकाज़, अकाज़ एक जगह का नाम है. हर साल शायरी के मुकाबलों के लिए अकाज़ के मुकाम पर एक मेला मुनक्कद किया जाता था. आगे देखें, इट इज़ नैरेटेड दैट हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद. इट इज़ नैरेटेड, ये कहा जाता है, दैट के हमाद सेड ने कहा, टू कैलिफ खलीफा वलीद बिन यजीद, ये कहा जाता है या ये रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर,
حرف کے لیے آف دا الفابیٹ حروف تہجی کے، یعنی میں حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے آپ کو سنا سکتا ہوں 100 لانگ پوئمس، 100 لمبی نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، بغیر ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، حساب میں لائے بغیر، شارٹ پیسز چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، مطلب کہ چھوٹی چھوٹی نظمیں یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو حساب میں لائے بغیر میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں۔ اب ان لائنز کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا حساب رکھے بغیر حروف تہجی کے ہر حرف کے لیے 100 سے لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں۔ آگے دیکھیں، اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس، اور وہ سب لکھی گئی ہیں ایکسکلوسیولی، خاص طور پر بائی پوئٹس، شاعروں نے لکھی ہیں، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام۔ پروملگیشن کا مطلب ہے اشاعت، تبلیغ، بیفور پہلے، دا پروملگیشن آف اسلام اسلام کی تبلیغ سے پہلے، مطلب کہ اسلام کی تبلیغ سے پہلے جو شعراء تھے انہوں نے یہ ساری نظمیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اور یہ تمام نظمیں خاص طور پر اسلام کی تبلیغ سے پہلے کے دور کے شعراء کی لکھی ہوئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی اس چیپٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا لیسن کیسا لگا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔